कभी काय कमेंट आइছে গাইস আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি এই লাইভ ফেসবুকে পালাবো লাইভ দিয়ে দেবো গাইস যারা যারা দেখছো তারা ফেসবুকে চলে আসবে छोटे मस्तक लगा कहाँ के लगाई क्या आसादुल्ला वो तो कोची तू वो तो कोची तू मैनो का क्या बेटा जैसे बुर्ज खलीफा के हमें कोई टानी डी जूम कर रहा है कोई दूर बुर्ज खलीफा से ऐसे नहीं कैमरा ऐसे तो ये दे तो बना मी हमारी YouTube पे लाइव टा देखी दे था क्या घुरिया चलाচ্ছি हां देख দেখে যে ভিডিওটা আমি যে সেটা দেখবো তাও হয় বুঝছো চশমা তুলে দেখতে হবে মোবাইল ক্যামেরা সে তোমার কাই ব্যস্ত কে ও চিরাদুলা ওই দে দে মোবাইলটা দে झापटा बंद हो जाएगी और एगला फाटले एक बार मोबाइल ढुके गेले बस साइड দুটো বড় বড় ফাটল के सेल्फी स्टिक लेस्तला ईटा लेस्तला काय सेल्फी स्टिक लोके सेल्फी तो नहीं गेली के स्टैंड लेस्तला कोण लेस्तला स्टैंड टा काय मैसिंग देखा जाए तू सामने धर रहे अच्छा आदि काय उच्चे काय काढाय पाहिजे तो चॅनल नाम क्या हो ना যে এটা दूसरा চ্যানেল समझ गए আর ব্লুটুথে লাগানো আছে টিপ টিপ বলতে আমি এটি সবকে শোনাবো দিলি সাগর পাড়ে আইসা আমার কে মাতাল মাতাল লাগে আচ্ছা কেবিটি চ্যানেল নেই তোর কাছে আছে এই একটু কম জায়গায় দেখে দিই এই যেটা এই তো লাইভ হ্যাঁ গাইস চলো কি ও সুন্দর নেই এসএমএস কর ওই দে আমার কাছে আইছে আরে হ্যাঁ লাইক কর এই তো লাইক করছে আইছে